Okay, so kita dah discuss few questions daripada tutorial chapter 9. So saya tak nak discuss banyak-banyak sebab banyak-banyak saya discuss pun saya yang buat. So it's all on you untuk settlekan semua chapter 9 punya tutorial dengan past years, okay? Okay, and now we are going to proceed into chapter 10 terus sebab this will be the last second week kita. Next week dah last week, so kalau sempat kita habiskan, we are going to have the full week for revision lah. Okay, so saya akan terus masuk chapter 10. Semua orang dah habis ke tengok video? Ada 5 video yang saya bagi tu. Dah habis ke? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Saya tak dengar lah. Okay. So berdasarkan apa yang saya tengok ramai lagi yang belum habis lah. So make sure settlekan habiskan sebab chapter 10 sebenarnya tak susah pun. Okay, senang je. Differentiation daripada nama je application of differentiation, tapi differentiation daripada chapter 10 tak banyak pun, just actually basic differentiation je. Okay. Setakat differentiate x squared, differentiate exponent yang simple-simple je. Dia takkan bagi yang susah sangat lah. Okay. And then Sudah. okay. Lambat kau jawab. Alright, so kita terus proceed lah dekat, and macam chapter 9 saya akan discuss soalan tutorial lah sebenarnya daripada chapter 10. Okay. So chapter 10 kita ada so apa yang kita akan belajar macam saya cakap, ada dua main subtopic. Okay, main subtopic ataupun sebenarnya kita bagikan kepada tiga lah. First one, critical point, which is include dengan maximum dengan minimum point. Okay, macam mana nak cari critical point ataupun stationary point? EYTS equals to Macam mana nak cari 0. critical point ataupun stationary? Yes, okay, dy over dx equals to 0. Please remember this. Okay, whenever the question said find critical point or stationary point, terus cari first derivative kamu and then equalskan to 0. Okay, so dy over dx is equals to 0. And then how to find extremum points? How to find extremum points? Kita akan cari, biasanya kita akan guna second derivative lah. Okay, itu lagi senang untuk kita buat. Tapi kalau tak dapat guna second derivative, kita akan guna first derivative. Okay, lagipun kamu nak jawab soalan objektif pun, tak penting pun, soalan takkan tanya pun. Tapi dia mungkin akan tanyalah, dia bagi table kat kamu, so dia suruh kamu jawab berdasarkan table yang dia bagi. Okay, boleh je, any question boleh jadi. And then so ini dikonsiderkan sebagai satu problem lah. Okay, find critical point, find maximum and minimum points. And then we have optimization. Okay, optimization ni mungkin lah ada rasa yang susah sikit. Okay, tapi as long as kamu faham apa yang dia nak, tak susah pun, senang je. Okay, follow je step dia, follow je step yang saya cakapkan. And then the last one ialah rate of change. Rate of change yang paling senang. Okay, rate of change senang je. Kalau kamu dah buat banyak latihan, kamu akan nampak kesenangan dia dekat situ. Okay, so kita tengok dulu. Okay. Alright, so critical point. Okay, so kita for chapter 10.1 kita ada critical point dengan stationary point. Okay, talk about critical point. Macam mana kita nak dapat critical point? Macam kamu cakap tadi, f prime x is equals to 0. Ada satu lagi case which is bila? Undefined. F prime x is undefined. Okay, so whenever you come across this case, fx over gx, okay, which is a rational function lah, ataupun sebenarnya kadang-kadang boleh juga dalam bentuk x negative 1 over 2 times x minus 1 ke pun, ini pun rational juga sebab power negative 1 over 2 kita turunkan dia ke bawah, dia jadi fraction juga kan. So to find critical point there are two methods. Okay, f prime x is equals to 0, f prime x is undefined. Okay, f prime x is undefined whenever the denominator equals to 0. So kita consider terus denominator dia equals to 0 je, gx equals to 0. Okay, itu critical point lah. So kalau stationary point, satu je, kita ada f prime x is equals to 0. Okay, so apa beza critical point dengan stationary point? Sama je sebenarnya, sama je. Bezanya
kalau dia cakap pasal critical point, dia mesti akan dalam bentuk fx over gx lah. Okay, so kamu kena consider this part here. Okay, so kita tengok dulu example. Okay, ini yang basic lah, paling basic punya. Alamak, saya salah minta pula. Okay, okay, sorry. Okay, so to find critical point, so the question here said find critical point of fx equals to 4 plus x square and state the nature of the point. So whenever the question said nature dekat situ, basically kita nak cari maximum dengan minimum point lah. Okay, so macam biasa cari critical point, f prime x is equals to 0 and then kita akan guna second derivative kita to find whether it is greater than 0 or less than 0. Okay, so soalan saya kat sini, kita nak differentiatekan ni. Macam mana nak differentiatekan ni? Fx equals to 4 plus x square over x. Macam nak differentiatekan dia? Quotient rule. Quotient rule, correct. Boleh guna quotient rule, tak ada masalah. Ataupun macam saya cakap, kalau kamu ada function yang boleh disimplifikan, kita simplifikan. Okay, kita seboleh-bolehnya nak elakkan complicatedkan lagi soalan tu lah. Okay, so which is kat sini kita sebenarnya boleh je pisahkan dia. Okay, 4 over x plus x square over x, which is kita akan dapat x dekat situ. Okay, so tak ada masalah pun. No need to use quotient rule pun tak apa. Just use basic rule sahaja. As long as you know how to simplify the function. Okay, the same thing works for log. Okay, macam banyak kali dah saya cakap, for log, whenever you have ln square root x plus 2. Okay, contoh fx is equals to ln square root x plus 2. Macam mana nak differentiatekan ln ni? Contohlah daripada sini. Macam nak differentiatekan ln? 1 over X plus 2. square root x plus 2. What happened here? Apa yang kita kena buat dekat sini? Differentiate. Differentiate. Okay, differentiate square root x plus 2. Okay, so that is how you differentiate log. Okay, ln square root x plus 2, kita ada 1 over fx, so 1 over square root x plus 2, and don't forget you have to differentiate yang dekat dalam ni. Okay, so instead of kita susahkan kerja kita macam ni, macam saya cakap, bila kita nampak log yang boleh disimplifikan, sebenarnya kita boleh simplifikan dia jadi fx equals to ln x plus 2 1 over 2, which is kita boleh simplifikan dia jadi, power dia boleh bawa pergi Depan. ln x plus 2. So it is simple, okay. Lagi simple lah. Okay, nampak macam ni memang benda yang sama, tapi kalau kita dapat function yang lagi complicated, lagi-lagi bila function tu ada constant, okay. Ada constant dalam function tu, dia bukan nak cari value lah. Dia letak constant dalam function tu, macam contoh dia letak A ke B ke, silap kolom kat sini. A ke B ke dekat situ ke. So lagi senang kalau kita simplifikan, okay. So whenever you come across log function, make sure you simplify first. Okay, selagi boleh simplify, kita simplifikan dia. Okay, so now we want to find the first derivative. So f prime x is equals to negative 4 over x square plus 1. Okay, saya harap semua orang tahu macam mana boleh dapat negative 4 over x square. So we want to find critical point. As we said earlier, your first derivative is equals to 0. Negative over 4x square plus 1 equals to 0. Okay, so negative 4 over x square, positive lah, is equals to 1. X square is equals to 4. X is equals to plus minus 2. Okay, betul? Betul, Miss. Alright. So, okay. If the question said find critical numbers, so that will be the answer. X equals to positive 2, X equals to negative 2. Okay, untuk jawab soalan objektif, ingat ini penting, kamu kena tahu. This is critical numbers. So what is the answer if the question said find the critical values? Critical value ialah value of Y. Y. Okay, so you have to substitute your X into the original function lah, which is this function here. Okay, substitutekan dekat original function. Make sure pilih function yang betul . So kat sini kita akan dapat 4 plus 4 over 2. Jadi kita akan dapat 4, sini kita akan dapat 4
plus 4 over negative 2. Negative 4. So you have the answer 2, 4 and negative 2, negative 4. Okay. So that is how you find critical point. Very basic. Okay. Kalau soalan tanya critical point setakat ini saya tak rasa kamu patut ada masalah. Okay. Unless you have problem with differentiation. Kat sini dia boleh jadi apa-apalah. Dia boleh juga guna product rule, chain rule, apa-apa yang kita dah belajar dekat chapter 9 akan apply dekat sini. Okay, so the question now said find the nature, state the nature of the point, which is we want to find the extremum point. Okay, sama ada dia cakap nature ke extremum, semua ni benda yang sama lah. Okay, so we want to find extremum point, we have to do first derivative or second derivative, either one, mana-mana pun pilihan kamu. Okay, semuanya di tangan kamu. So let's say kat sini kita guna second derivative. So this one here kita differentiate lagi sekali, that should be negative positive 8 over x cube. Okay, positive 8 over x cube. So substitutekan both of value x, 2 dengan negative 2. So kita akan dapat 8 over 8 which is 1, 8 over negative 8 which is negative 1. Ini greater than 0. Kalau greater than 0, maksimum ke minimum? Minimum. Next. Maksimum ke minimum? Minimum. Okay. Dia terbalik Dia terbalik. Lagi besar daripada 0, dia minimum. Kalau lagi kecil daripada 0, dia maksimum. Okay. So jangan confuse kat sini. Dia terbalik. Okay. So just take back our point. So 2, 4 is maximum. Negative 2, negative 4 is minimum. Terbalik. Minimum, maximum. Okay, so that's just quick recap lah untuk critical point dengan extremum points. Okay, very basic sebenarnya, tak susah pun. Senang je kat sini. Okay, so let's take a look at this function here. Fx equals to 8 minus 4x cubed plus x4. Okay, tolong carikan nilai critical numbers kita. Value of x kita apa? Tolong cari dulu. Saya nak panggil lah hari ni. Siapa saya nak panggil hari ni? Fatihah ada? Nur Fatihah binti Nur. Nur apa tak tahu belakang. Fatihah ada? Fatihah 1, Fatihah 2, Fatihah 3. Fatihah pergi minum pagi. Belum jawab lagi tak apa, kita jawab sama-sama. Janice ada Janice? Ni suara Miss sekat-sekat. Suara saya sekat-sekat. Janice ada? Kamu dengar tak saya? Dengar Miss. Dengar. Okay. Bukan saya lah yang alter lah. Alter ada alter? Dah Miss. Oh, kejut saya. Alter tolong saya. Apa first derivative kita? 4x square. 4x cube 4x cube. minus 12x square. Okay. So nak cari first derivative kita? F prime x equals to 0. Dapat berapa alter? Jap Miss. Okay.
Boleh factorizekan apa dekat sini? Keempat, Miss. X. Keempat Empat. X square. 4 X square. Okay, so kita akan ada X minus 3 equals to 0. Okay, Alter, Ya, Miss. apa jawapan kita? Sekejap. Sekejap dulu. Shift A. Cakap calculator ke? Tak payah pakai Ada, Miss. calculator pun. On the way. On the way pergi mana? 0, x equal to 3. X equal to 3, X equal to 0. Okay, Yep. thank you Alter. Okay, thank you. X minus 3 equals to 0. So X equals to 0, X equals to 3. Okay, so make sure ramai yang lupa dekat sini ialah 4x square equals to 0. Okay, ini ialah basic lah. Lambat pula saya punya ni. Sorry, Miss. Bukan kamu. Tak apa, thank you Alter. So for x square equals to 0, x equals to 0, x minus 3 equals to 0, x equals to 3. Okay, make sure kamu jangan tinggalkan satu point pun. Okay, so here should be value of x kita lah. And cari kita punya value of y apa. So substitutekan balik ni dekat dalam ni, kita akan dapat f0 is equals to 8, f3 equals to berapa? Anyone? F3 sama dengan berapa? Negative 19. Negative 19. Okay, so critical point kita ialah 0, 8 and 3, negative 19. Okay, so now we want to find the maximum or minimum points dekat sini. So kita cari second derivative kita. So we should get ini dari sini Kamu jangan salah tengok. Kalau boleh highlightkan lah apa benda yang kamu nak differentiate lagi sekali tu. So 12x square minus 24x. So that is our second derivative. So we substitute the value of x, which is value of x kita ialah 0 and 3. Okay, substitute 3 tak ada masalah. Akan dapat value. Okay, 12 times 3 square minus 24 times 3. Jadi kat sini akan dapat 36. Okay, so 36 is greater than 0. So we know that 3 negative 19 tu ialah minimum. Okay, tak ada masalah, terus akan dapat minimum point kita. But for x equals to 0, second derivative kita akan jadi 0. So apa yang jadi dekat sini? Apa yang kita kena buat? Table. Balik pilih table. Table. Okay, so kat sini bila f prime kita equals to 0, test kita fail. Okay, second derivative kita fail. Okay, apa maksud test fail dekat sini? Bukan function dia tak wujud ke apa. Bukan second derivative kita tak wujud ke apa. Just kita tak boleh guna second derivative to find the value of maximum dengan minimum point kita. Okay, so then we go back to first derivative. Okay, apa yang kita kena buat ialah kena buat table first derivative kita lah. First derivative table. Test kita. So we have a table. Baik jadi. 1, 2. So the only value yang kita kena tengok dekat sini ialah 0 lah. X equals to 0. Ini tak payah dah. Okay, sebab ini kita dah dapat dah. 3 kita dah dapat minimum value kita. So now we have interval. Ada task value kita. Find f prime x kita. Okay. Kalau saya hilang, saya tak jelas beritahu Interval task value sin f prime x kita. Okay, ini sin lah. Ini f prime x. Okay, so interval the only value for 0 is, the only value for x kat sini ialah 0. Okay, macam saya cakap dalam table, first derivative table, kita fokus on x sahaja. Okay, tak payah risaukan value of y. So the only value here ialah x. So x equals to 0. So here's the interval is negative infinity, negative 0, 0, infinity. Okay, so sub the value, here should be negative 1, here should be 1. Okay, so ini jangan salah, dekat sini ialah f prime x. So we have to substitute this value, the test value into the first derivative. Okay, nama pun first derivative test table. So obviously kita akan substitutekan dekat dalam first derivative kita. So dekat sini positif ke negatif? Negative. Negatif. Sini Positive, miss. positif, betul ke?
Negative. Negatif lah kawan. Negatif. 4, 1, Negative means minus negative. 12, 1. Okay, negatif. Okay. So dekat sini gradient dia turun lah. Okay. Gradient sama lah macam gradient yang kita dah belajar dalam linear function kita. Ataupun kadang-kadang dia tulis kat sini decreasing. Okay, decreasing. Itu ialah behavior dia lah. Kalau yang macam ni, dia increasing lah. Okay, benda yang sama sebenarnya. Okay, benda yang sama. Maksudnya f prime x kita decreasing. Decreasing macam ni, decreasing. Okay, so ini pun decreasing jugalah. So, apa yang kita tahu kalau dia punya sign doesn't change? Apa yang kita boleh conclude kan? No relative extremum. No relative No extremum. relative extremum. No relative extremum at 0. Kawan 0, 8. Okay. So there are two answer here, which is the first one ialah 3, negative 19 ialah minimum point. Okay. So itu dua jawapan kita. Okay. So please remember, if you want to use second derivative, memang second derivative senang, tak ada masalah. But whenever you get your second derivative is 0, the test fail, you have to proceed to first derivative test table. Okay. Tak susah pun table ni, kalau kamu nak terus buat pun boleh juga. Okay. So ingat test ni macam ni kalau dia naik macam ni, ini ialah maksimum, ini ialah minimum. Okay, kalau dia sama macam tu, no extremum point lah. Okay, so that's it for critical point. Okay, ada satu lagi pula. Okay, tak apa, kita cuba buat satu lagi. Okay, ini soalan yang saya cakapkan tadi. So if you want to use product rule, tak ada masalah, boleh guna product rule. But it is easier if we can simplify this. Okay, fx equals to x 1/3 plus 2 ialah 7/3 minus 63x 1/3. Okay, so we want to find the critical point. F prime x equals to 7/3 x 4/3 minus 63 darab 3 berapa? 20 darab 1/3 21. Thank you. X negative 2/3. Okay, so that is your first derivative. Ini soalan yang lebih kurang sama lah dengan soalan tutorial ni, soalan lecture dalam video yang saya bagi. Okay, sekali tengok kamu dah nampak dah dekat sini ada power negative 2/3, which means ada fraction dekat sini. Okay, boleh, tak ada masalah untuk kita terus equalskan ini 0. But be careful, ingat kita kena tahu critical point kita. Critical point, to find critical point ada dua. Satu ialah when f prime x is equals to 0, satu lagi ialah when f prime x is undefined. Okay, so you have to be careful dekat sini. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita factorizekan. Okay, so kalau nak factorizekan ini, ingat factorizekan the lower value. Okay, so 4/3 dengan negative 2/3, negative 2/3 lagi rendah. So kita factorizekan negative 2/3. So dekat sini 7/3, x power berapa? Negative 2/3 plus berapa dapat 4/3? 6/3. Betul ke? 6/3 ialah 2 2. lah kan, 6/3, 2. Okay, so kalau tak tahu nak buat, just buatlah 4/3 minus ini, kamu akan dapat jawapan kat sini lah. And then check balik, negative 2/3 plus 2, kita akan dapat 4/3 dekat sini. Okay, so belakang tak ada masalah, minus 21. Okay, so here is your f prime x. You want to find the critical point, so that should be 7/3 x square minus 21 over x 2/3 equals to 0. So this is your f prime x equals to 0. Okay, so nampak ada dua case. Ini ialah fx over gx case kita. So the first one ialah when f prime x equals to 0. So we take the whole thing here equals to 0. Sebenarnya saya dah letak equals to 0 kat sini, tak apalah. Sekejap saya tulis balik lah. Ini ialah f prime x kita. Tak faham dia kenapa saya guna all. Okay, so the first case is when f prime x equals to 0. So we have 7/3 x square minus 21 over x 2/3
to 0. Saya perasan ada ramai yang tanya saya soalan yesterday, ada masalah dekat sini, macam mana nak simplifykan ini. Okay, ini bawa pergi sebelah jadi 0. Kalau ada 5 kat sini bawa pergi sebelah jadi 0. So itu ialah basic mathematics kamu please. Kalau tak faham tolong tanya. Okay, jangan salah, tak ada soalan yang bodoh pun. Okay, semua soalan yang pandai. Okay, kalau kamu malu nak tanya pun tanya je. Saya tak judge, jangan risau. Okay, just tanya sahaja kalau tak tahu nak buat kamu punya linear equation kamu tu. Okay, so now this one darab kat sebelah akan jadi apa? Obviously akan jadi 0. 0 lah. 7/3 x square. Okay, so here we should get x square equals to 21 divided by 7/3. 9. 9. 9. X is equals to plus minus square root 9 is 3. Okay, so ada dua jawapan kat situ, 3 dengan negatif 3. Okay, but please remember for critical point, we have two cases. Okay, which is first f prime x equals to 0 and the other one is f prime x is undefined. Okay, back to our function here. F prime x is undefined when the denominator equals to 0. Okay, bukan semua ni equals to 0. Okay, semua equals to 0 case yang ini. So, f prime x will be undefined when the denominator equals to 0. Kan kita tak boleh bahagi dengan 0 kan? So, the denominator here is x2/3 equals to 0. Therefore, x is equals to 0 lah. 0. Okay, so there should be 3 answers for your critical numbers. X equals to 3, x equals to negative 3, x is equals to 0. Okay, so to find the value of y, balik semula lah. Kalau ini masuk dekat dalam ni, kamu akan dapat 0, betul lah. Okay, 6 lah. Boleh lah. Kalau dia jadi fraction, dia jadi undefined, maksudnya kamu boleh abaikan 0 tu. It's just to find the critical numbers kat sini, ini masih lagi jawapan dia. Okay, kalau tak dapat value of y, contoh value of y kamu undefined, abaikan lah. Tak perlulah cari lagi second derivative, kita just abaikan dia. Okay, boleh faham? Okay ke? Jelas ke? Boleh, Miss. So saya tak rasa ada masalah untuk critical point dengan stationary point sebab tak ada masalah pun, senang je. Okay, so now let's go to optimization. Okay, optimization problems. So here is when all the real life event. Okay, apa yang jadi dalam hidup kamu, kamu tengok apa dalam air turun ke, dalam silinder ke, kita buka kotak ke, tutup kotak ke. Sekarang inilah caranya untuk kita applykan dia. Okay, so dalam tunjukkan contoh open top box, a conical flask dengan tak ingatlah apa. Sekarang soalan ni tengok find the dimension that will minimize the cost. Okay, now we talk about the cost. Okay, tak semestinya dia cerita pasal cone, pasal air sahaja. Okay, dia boleh jadi macam-macam benda. Okay, macam-macam cara lah, macam-macam benda dia boleh jadi. So macam saya cakap, optimization, there are 4 steps that you have to apply. The first one is we draw and write the equation from the question. Okay, apa-apa yang soalan tu bagi, macam contoh dekat sini. Okay, find the dimension that will minimize the cost of metal. Okay, here the cost of metal ialah apa yang kamu nak cari. Okay, bukan apa yang kamu ada. So this one is write the equation given. So dia tak bagi pun cost of metal dekat kita pun tak tahu. Okay, yang kita tahu ialah to make a cylindrical can that is able to store 0.25 liter. Okay, apa yang kamu tahu tentang 0.25 liter? 0.25 liter ni represent apa sebenarnya? Volume. Volume. Okay, obviously ini ialah volume dia. So which means the first step kita tahu volume. Okay, itulah yang kamu kena buat. First kamu draw a cylindrical can and then write the equation of volume for that cylinder. Okay, so the second step, okay, kita buat teruslah. So the first step here is V equals to apalah formula cylinder? Pi r square h. Yes, pi r square h. Okay, lukis kalau boleh, sebab kalau macam silinder je tak ada masalah lah. Kalau ada satu shape je tak ada masalah untuk kamu tak lukis. Kalau benda yang berkaitan cone ataupun dia buat dua
solid dalam satu masa, contohnya macam dalam silinder ni ada cone. Okay, ataupun dalam cone ada silinder. Ini soalan maths quest. Belum lagi next week. Okay, boleh juga. Ataupun dalam sphere ada silinder. Okay, so it is important for you to draw the diagram. Okay, so first macam kita cakap, step yang pertama we draw and we write the equation given. So we know that given to us is the volume of the cylinder. Okay, so volume of cylinder is pi r square h, which is given to us the volume is 0.25 liter. Okay, the question want to find the dimension. Okay, dimension maksudnya dalam sentimeter ataupun dalam meter lah. So this one you have to change. Okay, tak boleh guna 0.25 liter. So sama ada kita tukar daripada dalam sentimeter cube ataupun mililiter, sama je lah. So we are going to change this, darab dengan 1000. Dekat sini, so dia akan jadi 0.200. 0.25 darab 1000, 200 lah sentimeter cube. Okay, faham kenapa kita tukar dekat sini? Boleh? Faham, Miss. Okay, sebab kita nak cerita pasal dimension. Okay, kalau kamu guna 0.25, tak ngam lah. Okay, macam kamu semua budak-budak fizik, kamu tahu kan benda ni. Okay, so here we have the volume 200. Ya saya? 200 ke 250? Oh, 250, thank you. 250. So we have 250 equals to pi r square h. Biar je tak payah fikir apa-apa. So that is the first step. Draw and write the equation given to us. Okay. So the second step is what are we going to find? Okay. The right equation yang kita nak cari. Okay. Yang kita nak cari. So make sure dia dalam single variables. Okay. The first one equation yang given to us. Second one equation yang kita nak cari, which is dekat sini dia kata find the dimension. Okay, dimension ni sebenarnya cerita pasal apa? Area. Area, correct. Okay, dimension ni sebenarnya ialah area kita. Okay, so second step kita ialah kita akan cari area of cylinder. So what is the surface area for the cylinder? Atas dengan bawah, square. Berapa tu? 2 pi r square. Pi r square. Plus So dia keliling dia plus 2 pi r h. h. Okay, so that is the surface area for cylinder. So we have the formula. Macam saya cakap tadi, second step kita tulis equation yang kita nak cari, which is dekat sini dia kata dimension that will minimize. Okay, kita decide dekat sini kita nak cari area minimum sebenarnya. Area minimum, so the formula of the area is 2 pi r square plus 2 pi r h, but remember this must be in single variable. So sama ada kita tukar dalam r ataupun kita tukar dalam h, terpulang dekat kamu. Okay, mana-mana yang senang untuk kamu. So here contoh saya nak tukarkan semua in terms of r. So yang di atas step yang pertama ni kita kena tukarkan in terms of r jugalah, which means kita akan jadikan h kita sebagai subjek. 250 over pi r square. Okay. So now we are going to substitute our h there, 2 pi r, 250 over pi r square. Okay, boleh? Equation given, okay. Equation given, equation yang kita nak cari. Okay, must be in single variable, so we ask help from step 1. Okay. Dekat sini boleh jadi apa-apa, boleh jadi perimeter, boleh jadi dalam bentuk angle juga. Okay, boleh jadi dalam bentuk Pythagoras theorem pun boleh juga, boleh jadi dalam bentuk ratio. Okay, saya tulis ni kat sini, step yang pertama ni dia boleh jadi ratio, boleh jadi Pythagoras theorem, boleh jadi dalam bentuk angle, apa lagi ya? Macam-macam lah, perimeter, semualah, tapi tu semua given on the question. Okay, so now we want to make our area as single variable, so we will have 2 pi r square plus, ini cancel, 500 over r. Okay, boleh ke? Jelas ke kat sini? Jelas, Miss. Right. Boleh, Miss. So the third step is to find the first derivative.
bila saya cakap find first derivative tu, apa yang kita apply dekat sebelum ni, stationary point, cari x tu semua kita akan apply dekat sini lah. Okay. And then the second one ialah kita akan cari second derivative kita. Okay, that is simple. 4 steps for optimization kita. So now, sebab tu kita jadikan dia ni semua dalam single variable. Okay, sebab tu kita jadikan dia dalam single variable supaya kita boleh differentiate A with respect to R terus. Okay. So now differentiate 2 pi R square, we are going to get 4 pi R. Differentiate 500 over R dapat berapa? Negative 500 over R squared. 500 over R square. Okay, so that is the third step. And then the next one yang dalam step yang ketiga ni semua apa yang kita apply dekat stationary point lah, which is dekat stationary point kita cari value of x. But now we are going to find the value of R. Okay, so how to find the value of R? dA over dR is equals to 0. Okay, so 4 pi R minus 500 over R square equals to 0. R square is equals to berapa? Tolong carikan. R equals to 3.414. Sorry, tak dengar apa? R equals to Uh-huh. 3.414. R is equals to 3.414. Betul? Yeah, miss. Okay, alright. So, kita dapat dah R kita. Okay. So now the next step is either you want to find your H, fine, boleh cari H terus. Okay, macam mana nak cari H? Balik semula kepada first step kita. Okay, nak cari terus pun boleh, tak ada masalah. H is equals to 250 over pi R square. So we have our R 3.414 square. So here is, what's the answer here? What's the value of H? $6.83. 6.83. Okay, 6.83. Satu lagi decimal point kat sini. Bagi 3 decimal, please. 8 to 8. 6.8. 828. Okay, centimeter. Okay. Alright. So that's it. You have your R, you have your H. Okay. So the question pun suruh cari find the dimension pun sebenarnya. Biasanya dimension dia akan minta value of R, value of H lah. Macam saya cakap, kalau kita ada dalam bilik tu, saya tanya apa size bilik ni, apa dimension bilik ni. Biasanya kita akan cakap lebar dia, darab panjang dia. Okay, ataupun normally we will just say area lah. Okay. So if you want to find the area, yes, you can find the area. Okay, but before that, step yang keempat, macam saya cakap kat sini, step yang keempat, second derivative. Jadi second derivative ni sebenarnya nak identify sama ada dia maximum atau minimum. Okay, bila kita jawab soalan objektif, soalan subjektif, yes, step yang keempat ni mesti kena buat. Okay, contoh D2A over dR square. Mana first derivative kita? This one. So differentiate this, we will get 4 pi plus 1000 over R cube. Okay. Dalam subjektif, yes, you have to write this down sebab second derivative ni sebenarnya kita verify betul tak R equals to 3.414 when the area is minimum. Okay, so contoh kita masukkan when R equals to 3.414, so D2A over dR square kita dapat berapa? 37.697. Which is greater than 0, betul? Yes, miss. Okay, so kita tahu dia minimum. So yes, correct. The area is minimum when R equals to 3.414, which is exactly what the question said. That will minimize the cost of metal. Okay, so untuk subjektif, yes, you have to write this down sebab kita verifykan dia. Okay, kita wajib verifykan dia. Tapi kita memang ada satu jawapan R kita je. Memang ini pun jawapan bila area kita minimum. So untuk jawab soalan objektif sebenarnya tak payah pun buat, tak payah buat pun tak apalah.
Okay, tapi kamu kena tahu buat lah. Basically second derivative is to identify either it is maximum ataupun minimum. Okay, tapi kalau kamu ingat, kamu tengok dalam video open top box tu, the value of x kita ada 2. Okay, so kalau value of r kita, let's say lah value of r kita ada 2, wajib untuk kita buat second derivative. Okay, sebab kita nak tahu yang mana satu maximum, yang mana satu minimum. Okay, depends on the question lah. Kalau soalan tu minta minimum, kita kena ambil yang greater than 0. Okay, faham apa function second derivative kita kat sini? Ni faham? Faham, Miss. Okay, so basically just write it down lah. Okay, tak susah pun. Lagi-lagi bila kamu ada 2 jawapan dekat sini. Okay, jawapan of r ke h ke x, kamu ada 2 jawapan, and then we have to verify by using second derivative kita. Okay, and the last part is you want to find area minimum. Back to the second step, if you want to use this one can, this one can, this one pun can juga. Okay, janganlah guna ni tak simplify lagi. Okay, kalau kita guna yang ini, kita kena cari h lah. Okay, kita guna h yang kita cari kat sini tadi. Kalau kamu guna yang ini, tak payah guna h, just use the value of r kita. So 2 pi 3.414 square plus 500 over 3.414. Okay, dapatlah jawapan dekat situ. Okay, susah tak? Senang je kan? Boleh buat, Miss. Boleh buat. Okay. Alright. So basically just 4 step tu je ingat First ialah draw and write the equation given. Second, identify apa yang dia nak, apa yang maximum minimum. Itu formula yang kita tulis. Okay. Third, first derivative. Second, third, first derivative. Second, third, first derivative. Fourth, second derivative. Betul ke saya cakap betul? Betul ke? Betul, Miss. Alright, so now let's see this question. Soalan tutorial. Boleh baca dulu, yang tak buat lagi ke boleh tengok dulu. Drawkan dulu. Cuba kamu drawkan. A right cylinder is inscribed in a hollow sphere. So first step is you have to draw, you have to write the equation given. Okay. Bukan given lah, maksudnya daripada soalan tu apa equation yang kita boleh keluarkan. So sekarang soalan ni cylinder dalam sphere ke sphere dalam cylinder? Cylinder dalam sphere. Cylinder dalam sphere. Cylinder inscribed in sphere. Okay. So we have a cylinder. Cylinder pula kita ada sphere of radius 5. Okay, itu ada dalam kepala kita And dia kata both ends of the cylinder touch the sphere. Okay, both end of the cylinder touch the cylinder. So salah, both ends of the cylinder touch the sphere. So dalam ni kita ada cylinder yang touch the sphere. Cantik juga saya lukis. Alright. So here we have a cylinder inscribed in sphere. Okay. So apa yang kita tahu sekarang? Kita tahu the radius of sphere is 5 cm. Okay. So we know that a sphere radius dia ialah daripada center ke mana-mana ke circumference. Betul? Betul tak? Betul, Miss. So apa yang kita boleh conclude dekat sini, center of sphere kita ke mana-mana circumference sphere kita ialah 5 cm. That means daripada sini center kita ke sini berapa nilai dia? 5 cm. 5 cm. Okay, sebab tu dia bagi information kat kita both end of the cylinder touch the sphere. So that kita tahu daripada center cylinder kita sampai ke hujung corner cylinder kita ialah 5 cm. Samalah, works dekat sini juga, works kat sini juga, dekat sini pun 5 cm. Okay, so information tu basically ialah radius of sphere. But we know that the length is the same lah kat sini. Okay, and then we have the height of the cylinder is h centimeter. So the height of the cylinder is h centimeter. Okay.
So now the first A, show that the volume of the cylinder ini. Okay, ni jangan risaulah, biarkan dulu, kita tak tahu. Show that the volume of the cylinder, that means we want to find the volume of the cylinder. So the equation for volume of the cylinder is on the step 2. Okay, sebab kita nak cari equation yang kita nak cari. So apa yang daripada first step kita? Apa equation yang kita nak keluarkan daripada first step kita? Apa kamu rasa? Okay. Daripada second step kita ialah volume of cylinder, which is kita tahu volume of cylinder ialah pi r square h. Okay. And kita tahu ini kita kena jadikan single variable, so kita kena ask help from step 1. Tapi daripada step 1 ni, kalau kita baca dekat sini dia tak ada cakap apa-apa pasal area. So apa yang kita boleh guna? Anyone? Pythagorean. Apa? Tak dengar, sorry. Apa yang kita boleh Area guna? of circle. Area of circle? Dia tak ada bagi kat kita juga area of circle. Tak ada. Yang S square tambah B square sama dengan C square itu. Apa tu nama dia? Pythagoras kan, Miss. Pythagoras theorem. Okay, macam saya cakap tadi. Dekat mana saya cakap? Kat mana saya cakap tadi? Tak tahulah dekat mana. This one here. Okay, dekat step yang pertama ni dia boleh jadi ratio, dia boleh jadi Pythagoras theorem, ataupun dia boleh cari dalam angle, ataupun dia boleh guna perimeter, anything. Okay, anything. Tak semestinya soalan tu bagi tahu betul-betul area ialah ini. Okay, so you have to identify sendirilah. So nampak daripada sini, kita keluarkan triangle kita kat situ. Okay, kita keluarkan triangle kita. Ini triangle ni yang saya cakap. Ni kita keluarkan. Okay, so we know that here is 5. Ini ialah R. Okay, radius of the cylinder. So kita put it as R. Okay, apa pula value dekat sini? Anyone boleh beritahu apa value dekat sini? H over 2. Correct. Okay, so given to us that the height of the cylinder is H, so ini ialah tengah-tengah silinder kita. So dekat sini ialah H over 2. So here is H over 2. So what are we going to apply here is Pythagoras theorem. So R square plus H over 2 square is equals to 5 square. Okay, biar je dulu dalam keadaan macam tu, and then we decide dekat second step kita ni kita nak tukar in terms of R ataupun in terms of H. Okay, the question asks to show V equals to 1 over 4 pi 100 minus H square H. So kamu nak tukar, nak jadikan R subject ataupun H subject dekat step yang pertama. R square as subject. R square sebagai subject. Sebab this one you have to differentiate with respect to, bukan, kamu kena jadikan V in terms of H. So ini pun kena jadi in terms of H lah. That means you have to make R square as a subject. 25 minus H square over 4. Okay, so now we substitute this into this. V equals to pi 25 minus H square over 4H. Okay, so sebenarnya kat sini boleh je, betul dah. Tapi since the question suruh show macam ni, kita showkan lah, kita ikutlah dia. So 1 over 4, dia keluarkan 1 over 4. Ataupun kita boleh simplifykan siap-siap, samakan denominator yang dekat dalam ni. Dia akan jadi 100 minus H square over 4. Okay, so we can keluarkan 1 over 4 pi. So we have 100 minus H square H. Okay, sama tak apa dia nak? B. Sure. Boleh? Faham? Faham, Miss. Faham. Boleh, Miss. Dan jikalau soalan ni instead of dia bagi area macam apa yang kita buat tadi, dia bagi kita kena guna Pythagoras theorem. Okay, bila soalan melibatkan benda yang inscribed in something macam something dekat dalam something, some solid dekat dalam solid, another solid, biasanya kita akan guna Pythagoras theorem lah. Okay,
Alright, so next, find the maximum volume of the cylinder. Back to the first step, second step. So first step settle, second step everything is in terms of H. Ataupun kita senangkan soalan kita, kita punya equation V is equals to 1 over 4 pi 100 H minus H cube. Betul? Betul. Okay. And then we go to the third step because we want to find the maximum volume of the cylinder. We go to the third step, which is we have to find the first derivative. So dV over dH is equals to 1 over 4 pi is a constant. So biarkan je kat luar. So here will be 100 minus 3h square. Okay. So to find the value of h, we have to make your dV over dH equals to 0. So dV over dH equals to 0. So we will have 1 over 4 pi 100 minus 3h square equals to 0. Okay. Macam saya cakap ini 1 over 5 is a constant. Kita buat pergi sebelah terus jadi 0 lah. Okay, what we have to deal here is 100 minus 3h square equals to 0. Then you will get h square equals to 100 over 3. So your h is equals to plus minus square root 100 over 3. Okay. Berapa sebenarnya value of h kita? Square root 100 over 3 ke negative square root 100 over 3? Positif ke negatif? Positive. Positif. Okay, logik lah height dia takkan jadi negatif pun. Kalau kamu ambil dua value ni, kamu masukkan dekat dalam second derivative pun, kamu akan dapat less than 0 lah sebab kita nak cari maximum value kan. Maximum volume. So we are going to just consider that h is equals to plus square root 100 over 3. Okay, so you can substitute your h here inside this one here. Okay, and then you can find the maximum volume by using this formula. Okay, sama je konsep dia dekat situ. Boleh ke? Faham ke? Boleh, Miss. Okay, kalau tengok soalan C, dia kata determine the total surface area of the cylinder when its volume is maximum. So we know that volume is maximum. Volume is maximum when your H equals to square root 100 over 3. So to find the surface area of the cylinder, kita ada 2 pi r square plus 2 pi r h. So we are going to use this h dekat dalam formula ni lah. Okay, so r square ni kita akan gantikan punya formula yang sama basically. Okay? Boleh? Boleh, Miss. Okay. So dah habis masa rupanya. Saya baru nak bincang dua soalan lagi. Okay. Okay, tak apalah. Last question boleh? Saya ambil masa sikit boleh? Boleh, Miss. Boleh. Miss. Okay, baca soalan ni dulu. Soalan number 12 tutorial. Okay, so sekarang instead of kita cakap pasal apa tadi? Volume, instead of kita cakap pasal area, instead of kita cakap pasal perimeter, here optimization here is about cost. Okay, cost. So macam mana kita nak decide kita nak beli box apa untuk kita build the box. Macam mana tu? Kita nak build a box berapa kita nak buat. Here we are applying the application of utilization optimization dekat sini lah. So here the problem is we want to construct a box whose base length is 3 times the base width. So macam saya cakap, step yang pertama, apa yang saya tersasul ni? Saya lukis dulu. Okay, so we draw a box. Sorry lah tak jadi. Okay, so here is our box. Okay, tak kisahlah macam mana bentuk dia, tak ada markah pun dekat lukisan tu.
So here the question said base length is 3 times the base width. So apa maksud dia? Apa yang kamu nak letkan kat sini? Base length dia 3 times the base width. X equals to 3y. Yes, boleh. Boleh nak letak x equals to 3y ataupun kita kalau boleh seboleh-bolehnya kita nak jadikan dia single variables. Okay, sebab kita nak differentiate. Okay, nampak dekat step yang kedua kita jadikan dia single variable. So seboleh-bolehnya kita guna satu variable je. So let's say if the width is x, length dia akan jadi 3x. 3x lah. Okay, so that is what the question said. Okay, from the first sentence kita kat sini. So make sure kalau boleh lah seboleh-bolehnya. Kamu tak ada masalah pun kalau kamu nak guna kat sini y equals to 3x pun boleh juga. Tapi kamu akan hanya, nanti kamu kena tukar balik. Okay, kena tukar balik into single variable. So kita jangan banyakkan kerja kita. Okay, so we don't know what is this. Here, dia tak tahu. Tak ada pun. Dia just cakap next sentence is the material used to build the top and bottom apa semua ni. Dia tak ada cakap pun. Okay, and then they give to us the box must have a volume of 50 feet cube. Okay, so we can let this as h. Okay, itu ialah height kita. Alright, so given to us the material used to build the top and bottom cost 10 ringgit per feet square. Top or bottom is 10 ringgit. Okay, the material used to build the site. Okay, ini ialah site lah. 1, 2, 3, 4. Okay, ini ialah site. Sites ialah 6 ringgit. Okay, now the first step, if the box must have a volume of 50, so given to us V is equals to 50. Okay, so that means that's the first step dia bagi kat kita. Ni step yang pertama kita. So apa volume of box kita? Yes, 50. So apa formula dia? P equals to x, y, z is width and height. Yes. Kalau kat sini X, Y, Z, dia ialah X, Y, Z lah. Tapi dalam box yang kita tengah buat sekarang, apa volume kita? 3x times x times h. 3hx square. Okay, 3x darab x darab h. So we will have 3hx square, which is, we know the volume is 50, so we can let 50 equals to 3hx square. Okay, step yang pertama. Okay, biar je. Jangan fikir dulu kamu nak jadikan h subject ke x subject ke, biar je dulu. Then we proceed to the second step, which is the question asks to determine the dimension that will minimize the cost. Yes, the question said about dimension. Tapi dia kata that will minimize the cost. Sebenarnya nak cari cost ke nak cari area? Apa yang kamu nak cari sebenarnya? Area. Determine the dimension that will minimize the cost. Cost. Okay, betul nak cari. Sebenarnya kita nak cari dimension. Tapi kita kena tahu dulu cost dia yang minimum. Okay. So, sebenarnya kita nak cari dua-dua. So, kita nak cari cost minimum. Okay. Untuk cari cost minimum. So, let's say kita letak C kat sini. So, untuk tahu cost dia, kita kena tahu area dia lah. Okay, dimension dia. So, let's say. So, beza dekat sini top dengan bottom dengan side. So, the area for top dengan bottom berapa? So top dengan bottom macam ni lah kalau saya keluarkan. Di sini ialah X, di sini ialah 3X. Area dia ialah 3x. 3x square. 3X square. Okay, 3X square. Ada berapa banyak ni? Ada satu. Atas ada satu lagi, betul? Wah. Ada dua. Darab dengan 2. So itu area untuk top dengan bottom. So now we are going to find the cost. So darab dengan berapa cost dia? Cost 10. top dengan bottom ialah 10. So here is 10 dekat sini. Okay, so ini ialah area kita. Ini ialah cost kita. Ini ialah ada dua lah. Ada dua top dengan bottom. Okay, ini ialah top plus bottom. Okay, so now proceed.
plus cari yang sides pula. Okay, sides ni lain ini dengan ini sama. Sini ialah X, sini ialah H. So the area should be XH. HX. Ada berapa? 2 juga. 2. Cos dia berapa? 6. Okay. So ini untuk sides. Ada 2 sides. Ini area sides kita. Ini ialah cos dia. Okay. And jangan lupa kita ada satu lagi yang dekat sini. Sini dengan sini. Sini ialah 3x. Sini ialah h. So what is the area here? Sama juga ada 2. 3HX. 3hx. Cos dia masih lagi 6. 6. Okay. Sebab sides cos dia ialah 6. So sebenarnya kita nak cari area dan juga cos. Tapi mainly kita nak cari cos lah. So now we can simplify. Here is 30 times 2, 60x square. Here is 12hx. Here is 12 plus 12 times 3 dapat berapa? 36. 36hx. Okay. So boleh simplify tak dua ni? Sorry, kenapa darab dekat sini? Tambah. Miss, 12hx dengan 12hx dengan 36hx boleh tambah tak? Boleh. Boleh. So 3x square plus 48hx. So this is your cos. Okay, itu second step. So complicated sikit lah dekat second step kita sebab kita tengah cari cos. Tapi untuk cari cos kita kena considerkan area dia. Okay, so next step samalah macam apa yang kita buat dekat sini. So we are going to make this as a single variable. So we are going to ask help from the first step here. So kita akan jadikan obviously h sebagai subjek lah. Sebab kita nak cari nilai dia kan, nilai x kita kat sini. So h is equals to 50 over 3hx. Okay, 3x square. Okay, so here we are going to substitute 60x square plus 48, 50 over 3x square times x. So we will have 60x square. Simplifykan dapat berapa ni? 48 multiply by 50 over 3 dapat berapa? 800. 800 over x. So this is your cost in terms of x. Okay, so settle dekat sini, tak ada masalah lah. And then we can proceed to the third step, which is we are going to find your dc over dx. Okay, so bila dah cari dc over dx, and then kita akan cari dc over dx equals to 0. Kamu dapat x kamu sama dengan berapa, dapat x sama dengan berapa, masuklah balik dekat dalam formula cos kita ni. Basically sama je, konsep yang sama. Okay, boleh faham? boleh Miss. Boleh? Okay. So susah sikit kalau kamu tak tahu this part here. Okay, this part here. Ataupun this part sebenarnya lah. Itu sebab kita kena draw. Okay, sangat-sangat penting untuk kita draw the diagram first. Okay. So, saya nak kamu cuba soalan tutorial. Semualah basically, tapi untuk next class saya nak bincang soalan nombor 9. Mana ni? Soalan nombor 9. Soalan nombor 13. Sembilan belas. Nantilah saya akan senaraikan soalan apa yang saya nak bincang untuk next class kita so that kamu boleh buat dulu. Okay. Boleh screenshot ke salin dulu soalan ni untuk try, and saya akan discuss dalam next class juga. Okay. Sebelum tu saya nak tanya lah, a solid that consists of cylinder surmounted by a hemisphere. Macam mana bentuk dia kamu rasa? Surmounted ni maksudnya apa? Siapa tahu? Surmounted. Apa maksud dia?
kita ada silinder. Hemisphere tu apa? Di atas kan, Miss? Betul. Hemisphere tu separuh sphere. Betul tak? Separuh sphere. So surmounted maksudnya ini berada di atas silinder kita. So shape kamu macam ni lah. Okay, tu shape kamu. So cuba buat soalan ni. Saya bagi jawapan dulu lah. Apa dia nak cari? Minimum value of total surface area 144 pi. Okay, boleh cuba buat soalan ni and kita akan discuss dalam next class. Okay, and satu lagi saya nak cakap untuk exit TCAT 28, here's the answer. Saya tak boleh letak answer dekat dalam tu. Okay, boleh ambil answer dekat sini. So that is all for today. Sorry ambil masa kamu 10 minit. Itu sahaja. Jangan lupa hantar exit ticket 28, 29. Yes, ada 2 hari ni. Tapi saya dah bagi masa dah pagi tadi. So ni tak ada masalah lah. Okay, so that is all for today. Any questions? Ada soalan? No. No question, Miss. Okay, so that is all. Thank you guys. Take care. Bye-bye. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Right. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.